Dobar dan. Dobar dan, evo danas ćemo pričati malo o nečem što smo novo dobili u ponudu. Znači radi se o Light My Fire opremi, poznati švedski proizvođač Fire Steelova, koji će kolega isto par riječi reći o kombinaciji Light My Fire-a i Mora Knivesa. Pa da počnemo odmah ovako, imamo dva različita modela Fire Steela koji dođu ovako na parakordu. Jedna je Scout i jedna je Army verzija. Sad razlika je u tome što, na primjer, evo, Scout verzija ima ovaj, znači Fire Steel i ima ovaj mali komadić metala koji se koristi tako da se, znači Fire Steel se stavi recimo na zemlju, čak ni ne mora, može se ovako. Fire Steel, ova sloba uvijek treba biti prema gore i pod kutem od 45 stupnjeva se jako stisne i lagano se povuče prema dolje i to vam baci iskre. Znači zašto je to kvalitetno? Pa zato što funkcionira na vjetru, da umočite u vodu i izvadite, opet ćete zapaliti jednako lagano. Napravljeno je od biorazgradivih od biorazgradivih materijala, osim naravno ove metalne pločice. Imamo ovdje i zviždaljku, emergency whistle, i kako se zove, razlika između ove Scout i Army verzije, kao što će se vjerojatno vidjeti u debljini ovog Fire Steela. Za ovaj manji kažu da se može okinuti oko 3000 puta, ovaj oko 12.000 puta. Tako da može se koristiti za kampiranje, preživljavanje, stvarno je malo, lagano, biorazgradivo je, tako da ako izgubite nije neka šteta, nije ni preskupo za nešto tako kvalitetno. Imamo u različitim bojama i to bi ukratko bilo to. Možete, na primjer, paliti vatru, to će kolega još spomenuti, sa ovim drvetom. S ovim metalnim dijelom možete napraviti i triješće za vatru, tako da, evo, to bi bilo to od mene. Da, evo, ja sam tu pripremio dva noža Light My Fire u suradnji sa Mora noževima, koji su nam već poznati kao vrlo kvalitetni noževi, s obzirom na njihovu vrlo povoljnu cijenu. I znači ovdje se radi ovako, na prvu izgleda vrlo slično kao i ostali Mora noževi, ali eto, razlika je to što uz ovaj nož dolazi ovaj Fire Steel, do kojeg dođete dosta jednostavno, samo ovo zabranite i izvadite van. I onda možete upaliti vatru isto kao što je kolega već naveo, po 45 stupnjeva i jako stisnuti i samo polagano. I također možete to upaliti u bilo kojem, bilo padala kiša, snijeg, vjetar, šta god, da. Koji god uvjeti, to nema problem, kao što bi neki upaljač bio, pa kao neka last resort, definitivno je odlična stvar za imati. On ima držku ovako od polimera, koja je dosta ergonomična i praktična za korištenje. Ono što mi se sviđa ima što ima ovako malo, kako da kažem, uzdignuće, što je taman za palac, tako da možete fino nešto rezati. I ovaj Fire Steel mi je dosta što je fora što se može koristiti s nožem, što se to već dobije, tako da imate dva alata u jednom. I možete recimo s ovim Tinder stikovima, znači njih možete sa ovom tupom stranom, znači ne sa oštrom, i jednostavno ih možete naribati si piljevine, triješća, tako da imate ovo dvoje i imate super za preživljavanje, ili recimo za neki roštilj ili boravak u prirodi. Postoji još jedna šema koju smo vidjeli, da na primjer kada se počne trošiti taj Fire Steel, da bi najbolje bilo kupiti nekakav proziran lak za nokte i napraviti kao sigurnosti prijemaz da se i dalje ne troši. Da 3000 puta se to može napraviti, tako da. Tako da. Evo ovaj drugi nož koji je biti isti, samo što je to u ovoj drugačije boji, više onako kao izgleda kao drveno, pa je ujedno fora zbog toga, ali je polimeran i također isto ima ovaj Fire Steel ovdje. Tako da, eto, vrlo odlične stvari za nas se, čak i u apokaliptičnim uvjetima. Zombi apokalipse, nuklearne zime i slično.
Tako da, samo pozitivno. Da, i koristite Tinder. Dobro, da. Ok, to bi bilo to za danas, dok nismo rekli još neke stvari koje možda nismo trebali, tako da lijep pozdrav. Lijep pozdrav.